Story time mga memes. One time sakay kong jeep, pauli na ko ato gikag school. Grabe jud. Nakoy nakatapan. Baho kay ilok. Dili man sa pagpahinaway pero unta dako naman ta. Di na to kalimtan mo tag tawas or Rexona. Grabe jud. Aminom na ko nga bao ilok sa una pero ginakuan jud ako sa akong mind nga amutang jud og deodorant kay syempre laga. Syempre tao ra man tano manimahog jud ta. Manimahog tag ilok so di na to kalimtan nga mamutang tag kuandras tong ilok kay grabe ako rin nalipong ako rin naulaw pahukayo yang ilok mem. Grabe nagtiis jud kong pila ka minute ato bago to siya ninaog. Ikaw na makatapan og bahog ilok di ba ka malipong mo na to. So na